عزتمند اور روکا کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشرای مدح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسٹمی کو بشخطی ننتو ساڑیے حزدارنا اسباز بہترینو ناتخوانس جناب محترم عبداللہ عادل صاحب او دے بنینا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانت ونت پائک. نشانتی کی زی قدر ابو بکر نبی ننی سم سفر ابو بکر نبی ننی سم سفر ابو بکر لقب نماتیک مس فخر نما پناننے لقب نماتیک مس فخر نما پناننے نعم د سوچ اس فکر ابو بکر نبی ننی سم سفر ابو بکر نشان ٹھیک زی قدر ابو بکر نبی ننی سم سفر ابو بکر نبی ننی سم سفر ابو بکر خلیفہ بلا فصل ابو بکر نشاندار خلیفہ بلا فصل ابو بکر نشاندار کرے نہ اقتداء عمر ابو بکر نبی ننی سم سفر ابو بکر نشان ٹھیک زی قدر ابو بکر نبی ننی سم سفر ابو بکر نبی ننی سم سفر ابو بکر ہوا صدقہ قرآن نا صداقت کی پائکک وصدقہ قرآن نا صداقت کی پائکک نبی ننی سک سسر ابو بکر نبی ننی سم سفر ابو بکر نشان ٹھیک زی قدر ابو بکر نبی ننی سم سفر ابو بکر نبی ننی سم سفر ابو بکر صداقت اتنی بے بدل وفاننی یریس غزل صداقت اتنی بے بدل وفاننی یریس غزل نہ کرد مثل اس قمر ابو بکر نبی ننی سم سفر ابو بکر نشان ٹھیک زی قدر ابو بکر نبی ننی سم سفر ابو بکر نبی ننی سم سفر ابو بکر سمانی تارک نما غلامی تی ارے فخر سمانی تارک نما غلامی تی ارے فخر کنانی جانو ساجگر ابو بکر نبی ننی سم سفر ابو بکر نشان ٹھیک زی قدر ابو بکر نبی ننی سم سفر ابو بکر
ماشاءاللہ باز گچین نبی نانیوس ہم سفر ابو بکر باز اعلیٰ باز گچین اللہ نے کے بعد